raste samoniklo na teritoriji čitave Europe. Može se naći na sunčanim livadama i pašnjacima. Cveta tokom leta, kada se i sakuplja. Da bi je lakše prepoznali, treba da znate da su cvetovi sitni beli i grupisani u cvasti. Listovi na stabljici su sitni, igličasti, kao da su od nekog četinara. Biljka se također prepoznaje po karakterističnom mirisu. Možda već pogađate da je reč o hajdučkoj travi. Sa pravom se smatra jednom od najlekovitijih biljaka i vrlo dobro poznatom u mnogim kulturama. Latinski naziv se dovodi u vezu sa legendarnim Ahilom, koji je hajdučku travu koristio za lečenje rana. Biljke narastu do 80 cm. Sakupljajte gornje delove nadzemnog dela biljke. Koristite makaze jer su stabljike jake, a ne čupajte biljke. Neka koren ostane u zemlji. Sakupljene biljke povežite i ostavite da se suše. Možete da ih koristite za pravljenje macerata ili čaja, koji će vam koristiti tokom cele godine. Da li ste vi koristili ovu biljku i kakva su vaša iskustva, napišite u komentarima. Hajdučka trava se koristi za zaustavljanje krvarenja i za rastanje rana. Mleveni prah hajdučke trave su vojnici nosili svuda sa sobom, zatim mešali sa maslacem i to se stavljalo kao melem na ranu. Za zarastanje rana se može koristiti i macerat od hajdučke trave, koji se dobija od ulja i hajdučke trave. Mi pravimo macerat za sopstvene potrebe svake godine. Dobar je macerat i za opekotine i druge probleme sa kožom. Ali da se vratimo na zaustavljanje krvarenja. Hajdučka trava deluje na zaustavljanje svih vrsta krvarenja, kao što su menstrualna krvarenja, krvarenje desni, krvarenje hemoroida i sl. Za tu namenu se koristi kao čaj koji se pije ili se njim ispira.
Hajdučka trava se suši 1 dan da biljka dehidrira. Zatim se njom napuni čista i suva tegla. Onda sipamo hladno ceđeno ulje, suncokretovo ili maslinovo. Tegla se drži 40 dana na tamnom mestu. Povremeno protresite teglu. Zatim se macerat procedi i čuva se na tamnom mestu. Primenjuje se spolja na kožu za zarastanje rana, posekotine, ogrebotine, opekotine. Posebno je macerat dobar za ljude koji imaju probleme sa hemoroidima koji krvare. Hajdučka trava se tradicionalno koristi kod problema sa varenjem. Na primjer, kod upale sluzokože, želuca i creva, te za smirivanje grčeva i nadimanja. Deluje antiseptički i podjednako dobro na bakterije i gljivice. Kao gorki tonik podstiče lučenje sokova za varenje i rad žuči, pa tako povoljno utiče i na jačanje apetita. Jednu malu kašiku osušene i usitnjene hajdučke trave preliti sa 2 decilitra ključale vode. Nakon 15 minuta procediti i piti do 3 šolje na dan. Pije se šolja čaja pre obroka. Kao i druge biljke, i hajdučka trava može kod nekoga da izazove alergijsku reakciju, pa treba biti na oprezu. Ne preporučuje se upotreba za trudnice i dojilje. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.